हेलो मामा हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर बारबुला भाईना आओ आज तो हूँ बुधवार हाटवारी आसु जी आज आम गाँ हाट आज बुले देवी तुमको एंजॉय करे भाई माने एंजॉय करिया आउ देखिए आज की केते कोन रेट अछि हाट रे ठीक अछि चलो जी हेलो गाइस बर्तमान आम पहुंची गलो आम गाँ हाटरे आसतु जीवा चलो ये भाई की ओह माय गॉड वाओ Stop it. Get some help. रेट रे केते नबो भाई केते नबो बात आलू प्याज किना सला आसु जा परिवार रे कोबी फूलकोबी
ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଆସ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ପିଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବା କିଣା ସରିଲା ଯାହା ତ ଜାଣିଛ ରେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ତ ଜାଣିଦେଲା କେମିତିଆ ରେଟ୍ ହେଇଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆର ବୁଧବାର ଦେଖିବା ନହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କରିବ କ'ଣ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମର ବାରହୁଲା ଭାଇନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।